Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your wellness trainer Nasir. I hope everybody is doing great. चूँकि मैं जो चीज़ें डिस्कस करता हूँ वो वेलनेस डायमेंशन के ऊपर डिस्कस करता हूँ, जिसमें एक पॉलिटिकल फिटनेस भी हमारा एक हिस्सा है हमारे वजूद का। हम किसी भी मुल्क के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसी पे सारा कंट्री का दारोमदार होता है। तो आज हम पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल डायरी है, इसको हम अगर जनरली इवेलुएट करें तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद शुरू में कुछ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप डाउन होती गई हमारी लीडरशिप की क्वालिटी, और अब तो इसका कोई हाल नहीं है। अगर हम बगौर जायज़ा ले लें पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम का, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, जितने भी आप देखें, ये सारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब बन रहा था बरसगीर पाक व हिंद, तो उसी दिन से दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम तो था ही था। कुछ जागीरदार थे स्पेसिफिक जो आज भी उसी तरह हैं, और जितने भी आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है आप देखेंगे कि इनके जो ट्रैवलिंग है जापान, अमेरिका, यूके, इनके बिल्डिंग्स दुबई के अंदर, यूएई, जहाँ भी आप देखेंगे बिजनेस हब है, ये सारे वो लोग हैं जो गरीब अवाम के टैक्स, गरीब अवाम के हकूक़ पे डाका डाल के आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स में आके अवाम की खिदमत करें? नंबर वन। नंबर टू, जब तक किसी गरीब आदमी के घर से लीडरशिप उभर कर नहीं आएगी सामने, जब कोई इनकलाब नहीं आएगा, तो तब तक मैं नहीं समझता कि गरीब आदमी के हक़ में कोई बेहतरी होगी। हर दौर में एक फ़िरऔन होता है और एक मूसा होता है, ये हर दौर में होता है। एक तरफ हक़ की बात होती है और एक तरफ बादशाह की बात। तो हम अगर उस रिलीजियस तनाज़ुर में देखें, जितने भी लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात को तस्लीम किए हैं, वो ज़्यादातर गरीब, लाचार लोग थे, फ़कीर लोग थे, कमज़ोर लोग थे, ठीक है। और उन्हीं के ऊपर वो बादशाही वक्त जो है ना वो हंसा करते थे कि ये देखे कुछ लोग साथ मिले हैं। किसी भी प्रॉफिट का आप हिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ बिल्कुल सामने नज़र आएगी। लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ इल्म जो ना इंसान को वो कुछ सिखाता है जो और कुछ नहीं सिखाता, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इल्म को अफजल तरीन इबादत भी कहा है। तो आज जिस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी सामने आई है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है, तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर आवर एनिमीज़, दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स। अगर वो फ्रेंड्स हैं तो वो अपने हल्के अहबाब के लिए हैं, अपने स्पेसिफिक पॉलिटिक्स के लिए हैं। जो जिस भी पार्टी में हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, तो कोई पार्टी आप ले लें, तो ये सारी करप्शन रूटेड है। सो इसलिए वी हैव टू इवेलुएट, हमें इस चीज़ को सामने रख के हमने एक इंसाफ पसंद लीडरशिप और ऐसी लीडरशिप जो इस मुल्क को, इस धरती माँ को आगे ले जाने की कोशिश करें और ईमानदारी के साथ काम करें। लेकिन चूँकि और इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर रह के, जितने भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी थे वो इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो नमाज़ें नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं कहता कि वो रोज़ा नहीं रखते, लेकिन उसकी जो आउटकम है ना, उसकी आउटपुट वो नहीं है। आप जब भी देखेंगे वो जब तकरीर पे आएंगे तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू करेंगे। कोई आप ले लो, कोई भी करंट लीडरशिप होगी, वो पास्ट लीडरशिप को कभी तारीफ़ नहीं करेगी, कभी अच्छी बातें नहीं करेगी, गैबत करेगी, गालियाँ देगा, सारा कुछ करेगा, दुनियाई
جہاں کی الزام تراشی لگا لے گا. تو یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو نہیں ہوا, یہ تو پھر ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں. آپ باقی جن کو اسلامک کنٹری نہیں ہے آپ دیکھیں what they are doing, رول ماڈلز آپ کے سامنے ہیں. کبھی جاپان کو دیکھیں, آپ کینیڈا کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, امریکہ کو دیکھ لیں, آپ یو کے کو دیکھ لیں, ان کی جو کوالٹی ہے, جرمنی کو دیکھیں, فرانس کو دیکھ لیں, جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, آپ ذرا مشاہدہ کر لیں, ایویلویٹ کر لیں, وہاں پہ اس لیول کے اوپر کبھی, یہاں پہ تو دو یعنی سمجھو کہ دو قوموں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ تو پالیٹکس تو نہیں ہوا نا, دس از اے ڈرٹی پالیٹکس. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تو جب تک میں نے کہا نا غریب کے درمیان سے کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی تب تک چینج سوسائٹی میں نہیں آ سکتی, رائٹ. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے, آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے اپنے اندر, جب تک دا چینج کمز ود ان یور سیلف. یس, تو یہ چینج ہم نے لانا ہے. دیٹ واز اے پولیٹیکل فٹنس ڈرائیو فرام مائی سائڈ. سو آئی ہوپ ایوری بڈی ماشاء اللہ اویئرنیس بہت ہے, مزید اویئرنیس کو آپ لوگ ایویلویٹ کریں, ایلیبوریٹ کریں, سیلیبریٹ کریں, اس کو اسپریڈ کریں, پازیٹیو چیزوں کو اسپریڈ کریں, انکریج کریں, اور اپنے درمیان سے کسی غریب آدمی کو لیڈرشپ دینے کی کوشش کرے تاکہ وہ غریب کے درد کو سمجھے. یہ جتنے بھی ایگزسٹنگ ہے, کوئی بھی ہو, they are not your friends, they are your enemies. They will never, I will guarantee you, they will never help you, they will never, they will never ever help. میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. So guys, take care of yourself, اور God bless you all. اویئرنیس لازمی ہے, پولیٹیکل اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. یہ ہر اس افراد کا حق ہے جو اس پاکستان میں رہ رہا ہے. سو پلیز اپنے جو ووٹ کی ایکسرسائز جب آپ فیوچر میں جب بھی کریں گے نا, اپنے ضمیر کو سوچ کے کریں, اپنے غربت کو دیکھ کے کریں, اس ملک کی جہالت کو دیکھ کے کریں, اس ملک کی مفلسی کو دیکھ کے کریں, اس ملک کے اوپر رحم کریں, اپنے آپ کے اوپر رحم کر کے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کیجیے گا جو کہ اچھا ہو, اور پورے پاکستان کے لیے ہو, نہ کہ کسی پارٹی کے لیے ہو, نہ کسی اسپیسیفک پرسنالٹی کے لیے ہو, بلکہ اس سے سسٹم چینج ہو, اس سے آپ لوگوں کے گھر میں تبدیلی آئیں, چینج آئیں, ترقی آئیں, خوشحالی آئیں. تو دیٹس واٹ دی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ول کم انشاءاللہ. بٹ یہ تب آئے گا جب اویئرنیس آئے گی, ایجوکیشن آئے گی. سو دیٹس اٹ گائز, God bless you all, wish you all the best. You can spread this message over to your friend circles, to your families, so that the awareness should come broaden. Bye.